A few moments later. Line O. 7 bar na line O. Yung puno natin sumasayad sa building. Ay naku, Lakas yan. 31st. Ayun o, yung Burgos. Patay na. puta, Umiikot dyan yung malakas yung hangin dito oh. Puta, malambot pa naman yung ano dyan. Oo, kung hindi yan nakatapron, sigurado yan. Ang dami na natumba dyan eh. Burgos na yan. Ayun, andun yun sila oh. Sila o. Tropa oh. Andito pala sila eh. Iba na. Sila na. Ayun, laki, di ba?